Prabhu ape saate tahen ma Sat muthi olaga leka bhagishamban Sanat muthi 2 অধ্যায় mid hatin khona 12 hatin dhari Sanat muthi 2 অধ্যায় mid hatin khona 12 hatin dhari হেরোদ রাজার সময়ে জুদেয়ার বেথলেহেমে যিশুর জন্ম হওয়ার পর হঠাৎ প্রাচ্য দেশ থেকে কয়েকজন পণ্ডিত জেরুসালেমে এসে জিজ্ঞাসা করলেন ইহুদিদের নবজাত রাজা কোথায় আমরা পূর্বে তার জ্যোতিষ্ক দেখেছি ও তার সামনে প্রণিপাত করতে এসেছি এ কথা শুনে হেরোদ রাজা উদ্বিগ্ন হলেন ও তার সঙ্গে গোটা জেরুসালেমেও উদ্বিগ্ন হলো সকল প্রধান যাজক ও জাতির শাস্ত্রীদের সমবেত করে তিনি তাদের কাছে জানতে চাইলেন সেই খ্রিস্টের কোথায় জন্মাবার কথা তারা তাকে বললেন জুদেয়ার বেথলেহেমে কেননা নবী যে কথা লিখেছিলেন তা এই জুদা দেশের হে বেথলেহেম জুদার জননেতাদের মধ্যে তুমি আদৌ হীনতম নও কারণ তোমা থেকে বের হবেন এক জননেতা যিনি আমার জনগণ ইসরায়েলকে প্রতিপালন করবেন তখন হেরোদ সেই পণ্ডিতদের গোপনে ডেকে কোন সময় জ্যোতিষ্কটা দেখা দিয়েছিল তাদের কাছ থেকে তা সঠিকভাবে জেনে নিলেন এবং এই বলে তাদের বেথলেহেমে পাঠিয়ে দিলেন আপনারা গিয়ে ভালো করে সেই শিশুর খোঁজ নিন খোঁজ পেলে আমাকে সংবাদ দিন যেন আমি গিয়ে তার সামনে প্রণিপাত করতে পারি রাজার কথা মতো তারা বিদায় নিলেন আর দেখো পূর্বে তারা যে জ্যোতিষ্ক দেখেছিলেন তা তাদের আগে আগে চলল যতক্ষণ না সেই স্থানের উপর এসে থামল যেখানে শিশুটি ছিল জ্যোতিষ্কটা দেখতে পেয়ে তারা মহা আনন্দে অতিশয় আনন্দিত হলেন এবং ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে শিশুটিকে তার মা মারিয়ার সঙ্গে দেখতে পেলেন তখন ভূমিষ্ঠ হয়ে তার সামনে প্রণিপাত করলেন পরে নিজেদের রত্ন পেটিকা খুলে তাকে উপহার দিলেন সোনা ধূপ ধুনো ও গন্ধ নির্যাস পরে যেন হেরোদের কাছে ফিরে না যান স্বপ্নে তেমন আদেশ পেয়ে তারা অন্য পথ দিয়ে নিজেদের দেশে ফিরে গেলেন নোয়াকে খ্রিস্টা ভাবি সংবাদ খ্রিস্টান দৌড়ে বয় হার মিশ্রা কদি যদি আবতালারে নামাই পিলে জানাম হয় তার মানে সূর্য বন নেলিয়াম আর তখন খানকে যত হল আবদবন হাহাড়া মিট বছর লাহারে মিটং ইপেল ন পশ্চিম নাকারে মিটং আলোয় এলক কাম তাহে দিনের বেলা হবো নেলে দিয়া আয়ুব মার দিক দিক কো নেলে দিয়া কো আদো কো মনে তাহে চিলি চহানি এলক আর আইমা হল অকয় বাকো বুঝলি আকো আর কোন কোহল को দুই আকো টিপিলে জুরুক কানা আর তানমতে যখন ইউটিউব করে টিভি করে কো লই সদর কিয়া বাঙা মিটং গ্রহ অকয় দো মধুতি খনা को चितान को भेजा ले देते हैं वो बेंगलोर दिसम खना
আর উনিকে জুলুম লেখা কো নিয়ে দিয়া কো খ্রিস্টান দুনিয়া বয় হার মিশ্রা কোতে তেহে ওনা পরব গেবন মানায় কানা ওকা দো ইপিল নিয়ালতে পিয়া পণ্ডিত হল পূর্ব দিশম রেন তার মানে ইসরায়েল দিশম কোনা পূর্ব সেন ওকা দিশম মেনাআ ওকা কো দিশম তাহে কানা সে মেনাআ ওনা দিশম কোনা পিয়া পণ্ডিত হল সে আকিলান হল উনকু দো ইপিল নিয়াল কাতে কো চালা কান তাহে যখন মিটটেং ইপিল উনি কো নিয়াল কিদিয়া যে উনি মুলু কানা এটা দিন से लहारे आकुआ जीवन रे ओकोय हो बाको नियल देता है मेनखान उनको पिया पंडित हर से पिया अकिलन हर उनको तो को नियल के दिया मिट्टे इपिल उनी दो बुलु कना ईश्वरे और ओना नियलते उनी दो को उनको तो को बड़ाई नाम किदा जे नुई इपिल होतेते जहाना के नवा धरती रे हुयुक कना नुई इपिल होतेते तो बड़ाई नाम किदा को और को बड़ाई करते को नागर को चलाए ना को बेतलेहम ते से यहूदा दिसम ते से इस्राएल दिसम ते के मिट राजा जामा कना तार माने जहां लका ते उनको बड़ाई नाम का को जे इपिल होतेते जाना के मारान जिनिस हुई कना से राजा लकन और जन्म कना और ओना दरते उनको दो ते और पिया जिनिस को इदी के आको और ओना का तो और मेना सोनत बुथि ओला का लका भागसंबाद 2 अध्याय 11 रे और मेना और ते कोनी पढ़ाय कना তখন ভূমিষ্ঠ হয়ে তার সামনে প্রতিবাদ করলেন পরে নিজেদের রত্ন পেটিকা খুলে তাকে উপহার দিলেন সোনা তাহলে সোনা को एमा दिया को धूप दुनो ओका धूप गान ओना धूप दुनो को एमा दिया को और बंधु निर्चास कदल 100 सुन को एमा दिया को ख्रिस्टियन दुलरिया बयहा मिश्रा को दी ओका आको को हुदिस लेन और ओना যখন को नेल दिया और तमन इने तानो उड़ी दो को एमा दिया को ख्रिस्टियन दुलरिया बयहा मिश्रा को दी आबो नोडे रिपोर्ट को बनिया लेकना तो मोकना के हुकना बड़ो दिन रिया चिन्ह ओका दो इन लोग कोन गलमरा ताहे चिदा इपिल कोन आका कोन चिदा बामा जीसु ख्रिस्ट मिटन चिन्ह कना और जुदी उनको पेहर पंडित लेका आबो जुतो जुदी बोन उनी इपिल बोन लक्को काया येने आबो जीवन पिले बुलु कना और तखन जखन ओड़ा खाना बोन चला तखन उनी दो ठेन जखन बोन सेटेरबा और उनका के उनको दो को चला कान ताहे और जखन को हे सेटेना को बेतलेहेम अतुतेम और ओकारे जीसुई चाहे कना मरिया खबरे और ओंडे के नुई इपिल ले चकेना तिंगुइना ओंडे कोरिन हेना ओंडे धरी उनी नेलते और जको नुई इपिले नोडे तिंगुइना और तको उनको हॉल ओंडे को तिंगुइना को और ओना ओड़ा को चलाएना ओकर दो जोसेफ मरियम और नुई जीसु दो मरियम खबरे ताही कना ओकोय इपिल को नेल दिया आको पूर्व दिसम रे और उनी इपिल मरियम जोसेफ और जीसु चितान रे कना ओडे तिंगुइना ओना ओड़ा ओकार को ताहे कना ओना ओड़ा रे नुई इपिले तिंगुइना और ओना दते आको ओकार को हुदिस लिया आत्माते को बड़ाई लिया को और ओना दो जखन को नाम दिया और ओना पुरोइना हालेलुया जीसु जित कर युमा और उनका के आबो झतो हड़ हो आबो कोन आजो करता है जीसु कथा आबो कोन बड़ाई करता है जीसु कथा हनी नहीं हड़ पठे और इने तायनम जखन जीसु बाबत रे मोज लगा बोन बड़ाई नाम किया और इन लो आबो दो जीसु बोन आगोच के दिया
और ओना दराते चेल का नोडे बोन पढ़ाव किया जे उनको पिया पंडित दो सोना दुबदुना और बंदुरी चास सोसुन को एमा दिया को और उनका लगाते आप दो जीसु टेन बोन हेड छेदे रखना और उनी टेन आयमा टाका पुइसे चेल का बोन दाड़िया कना चावल बोन दाड़िया कना हुड़ू बोन दाड़िया कना और ओका को जीसु बोन दाम बोन खोजो कना और ओना दाम बोन जीसु बोन एमाय कना और बोन गोड़ाय कना क्रिस्टियन दुरुड़िया बॉय हार मिश्रा पुदे नोआ खबर के इस्राएल हर दो लाहा कोना को बढ़ाता है ओका दो नबी ऐसे लई सुधरता है इस्राएल हर को लई सुधरा को कामता है ओका दो आज ओल का आज पुथिरे ओका ओल मेना से ओल का कोई 7 अध्याय 10 पोतरिया और 8 अध्याय 1 से पुना जे आपे दो रिस्क पे किदा बम बाबा इंचे जे हिजुक कना और उनी दो अकोय डेंगु कुड़ी हपन होते जन्म आन और उनी दो हुयु आय इस्राएल हर कोई बाबा इंचे से नवधुति रेन बाबा इंचे कना और उनिया जुतुम दो इम्मानुएल माने ईश्वर अबो सावते और उन्दो राजा लेकर ओले हुयुकाय क्रिस्टियन दुरिया बॉय हाथ मिश्रा कुदे अब तेहnya ओका द पहिल बार होते ते बन बड़ा नाम के दो कोता नबी ओला का लेका नबी ऐसे ओला का लेका उथी 7 अध्याय मिट हटिन कोना 6 हटिन धरे ओनाते ले सुदरा कोना आपे दो बेरेट पे और आपे दो माने मार्शल पे उठो आलो आलो मंडिता हो कारण तुम्हार आलो एसे गेছে প্রভুর গৌরব তোমার উপরে উদিত হয়েছে আলে সেরমারিয়া আলো সেরমারিয়া বাতি আপে চিতান রে হেক সিদে রাখনা ওনাতে জাগরত पे আপনি তো বেরেট पे নিত পর্যন্ত ओका धुतिरे न्यूत गाड़ाम कुछ मेना मेनखान दो आपे ठेन दो सेरमारिया आलो हेज अकना और ओना दते आपे तो पे नेलयामा जे एटा दिसम कोना हर को हिजुक कना को ओका दो ऊंट ओदते हिजुक कना को और उको को दो हुयुक कना नुको नबी ऐसे सारोदा छपद्रिया ऊंट दले दले ऐसे तुम्हार रास्ता घाट समस्त दखल करबे মিডিয়ান को এবার দ্রুতগামী উট সভা থেকে সকলে আসবে তারা আনবে সোনা ও ধূপ প্রচার করবে প্রভুর প্রশংসা গান খ্রিস্টের দুরুড়িয়ে বয় হাত মিশ্রাপতি আগাম যে নাবি আইসাদা দুই সুতরা কায় ওনা মিডিয়ান দিশম কোনা ওকা এবার দিশম কোনা সে একাটা দিশম কোনা উনকু দো हिजु ako Bethlehem tem हिजु ako Israel disam tem আর उनको दो सोना को एमाया को दूध को एमाया को जत्तो लेकना ओका एमतिया ईश्वर एमतिया और ओना को एमाया को আর ओना दरते अब तेहे अड़ी खुशी रस्कते अब दो जीसु ख्रिस्टा ओका हॉटेने पासनावले हॉटेने देखावलेन से पिया पुंडित उन वक्त दो पिया पुंडित ने देखावलेन ओना परब बोन मनाय कना और ओना दराते अब जेहेतु जीसु बोन न्यामा का दिया और ओना दराते अब दो जीसुआ कथा बोन लई सुदरिया से जीसु दो हुयु कना ईश्वरेन हपन कना जीसु दो हुयु कना बाबान छे कना जीसु के अब बंचाव दरिया बनाए जीसु के अब सनाम कोई इको तबना आ नितो को लिए कर अबना झतो कोई इकोई तबनाए उनीश्वरे आप झतो हर हिजुक पे
uni delawar pe kanai ar onadarte apde indui bhagi sombadi lei pasnai kana ar nuwa kata ge abo dobon ajom kia okado dosar part khona sadhu Paulus okai nei sodre kan episode koten tesar odday 2 hatin khona pura 6 hatin dhari jodi bon padhawa nuwa kata ke bon padhawa is পড়াই করি ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ ব্যবস্থা তোমাদের খাতিরে আমাকে দেওয়া হয়েছে তার কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো তাহলে ঈশ্বর আশিস আজ চিতন রে এমকনা আপনা কত আপনি যেত বড়াই নামকদা তেসরা এই কথা শুনেছো যে ওই প্রকাশের মধ্য দিয়ে সেই রহস্য আমাকে জানানো হয়েছে ঈশ্বর ওকু কথা ইনটেন বড়াই চোকনা ঈশ্বরে বড়াই চোকা দিনা আর ওনাতে আপনি জাহির কানা খ্রিস্টান দুলিয়ে ওয়াই হার মিশ্রাতে যদি যিশুয়া ওকু কথা ঈশ্বর ওকু কথা আববন নামকদা বাইবেল হতেতে নোয়া ইসি ধর্ম হতেতে আর তাহলে কান্দ সাধু পৌলুস লেখা বেলাবুন লই সুতরাং যে ইndo ঈশ্বর ওকু কথা নামকদা আর ওলাই লই সুতরাং আপেকনা ঈশ্বর বাবাঞ্চা হরি নামকদা আপনি লই সুতরাং আপনি লই সুতরাং পেকনা যদি আপে বাঞ্চা খোঁজখান খ্রিস্টান দুলিয়ে ওয়া মিশ্রা কদিন তাহলে নোয়া দুলুর কথা ঈশ্বর দুলুর দেলা বন হাটিং চালগে আবরে ওয়া মিশ্রা কটেন অকয় দো নিত পর্যন্ত নি যিশু বাকো বাড়ায় কাছে হয়তো যিশুয়া যুতুম কো আজমকা মেরকার উনকুয়া কামি বাকো বাড়ায় নামকা ona darate telah berbintia ona satu puluh selaka ona seri nyam lagi